Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. Friends, today we are going to learn a short story written by Richard Matheson, Button Button. The package was laying by the front door, a cube-shaped carton sealed with tape, their name and address printed by hand. Mr. and Mrs. Arthur Lewis, 217 E 3017th Street, New York, New York 10016. Norma picked it up, unlocked the door, and went into the apartment. It was just getting dark. एक पार्सल बैरूनी दरवाजे के बिल्कुल पास पड़ा था। एक मकब नुमा गत्ते का डिब्बा सील्ड किया हुआ, जिसके ऊपर नाम और एड्रेस प्रिंटेड था, मिस्टर और मिसेस आर्थर लेविस का। नॉर्मा वो डिब्बा उठाती है और दरवाजे को खोलती है। वेंट इनटू द अपार्टमेंट और अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। After she had put the lamb chops in the broiler, she sat down to open the package. नॉर्मा गोश्त के टुकड़े ब्रायलर में रखती है, फिर वो बैठकर पैकेज को खोलती है। Inside the carton was a push button unit fastened to a small wooden box. उसके अंदर एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स था, जिसके अंदर बटन नुमा आला गत्ते के साथ जुड़ा हुआ था। A glass dome covered the button. एक मेहराबी शीशे ने उस बटन को कवर किया हुआ था। Norma tried to lift it off, but it was locked in place. नॉर्मा ने उसे चलाने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक्ड था, यानी बंद था। She turned the unit over and saw a folded piece of paper scotch taped to the bottom of the box. वो डिब्बे को घुमाती है तो उसे डिब्बे के नीचे वाले पोर्शन में एक पेपर के ऊपर कुछ स्कॉच टेप के साथ लिखा हुआ मिलता है। शी पुल्ड इट ऑफ, वो उसे खोलती है। उस कागज के ऊपर लिखा था कि मिस्टर स्टीवर्ड उनको रात के 8 बजे कॉल करेंगे। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट beside her on the couch. She reread the typed note, smiling. नॉर्मा उस बटन यूनिट को अपने सोफे के पास रखती है। वो दोबारा से उस लिखे हुए नोट को पढ़ती है और मुस्कुराती है। A few moments later she went back into the kitchen to make the salad. कुछ लम्हों के बाद वो वापस किचन में जाती है सैलड यानी सलाद बनाने के लिए। The doorbell rang at 8 o'clock. 8 बजे डोरबेल बजती है। I will get it. मैं देखती हूँ, नॉर्मा called from the kitchen. नॉर्मा ने किचन से कहा। Arthur was in the living room reading. Arthur दीवान खाना में पढ़ रहा था। There was a small man in the hallway. राहदारी में एक छोटा आदमी खड़ा था। He removed his hat as Norma opened the door. उसने अपना hat यानी अपनी टोपी को हटाया जैसे ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। मिसेस लेविस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली। उसने शाइस्तगी से पूछा, क्या आप मिसेस लेविस हैं? यस, हाँ, मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ। ओ यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड स्माइल। नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए कहा, ओ हाँ। शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज ए सेल्स पिच। उसे यकीन हो गया कि ये एक सेल्समैन का लहजा है। मे आई कम इन? आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ड। मिस्टर स्टीवर्ड ने घर के अंदर आने के लिए इजाज़त मांगी। आई एम रादर बिजी, मैं कदरे मसरूफ़ हूँ, नॉर्मा ने कहा। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़? क्या आप नहीं जानना चाहती कि वो क्या है? नॉर्मा टर्न्ड बैक। मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। मिस्टर स्टीवर्ट की बोलने का अंदाज थोड़ा नागवार था, तो नॉर्मा कहती है, नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड। नॉर्मा कहती है कि नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानना चाहती। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। उसने नॉर्मा को बताया कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। मनी टॉरेली,
مالی لحاظ سے، she challenged. Monetarily یعنی فائنینشنلی، مالی لحاظ سے یہ ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ مسٹر اسٹیورٹ نے اس بات میں یعنی ہاں میں سر ہلایا۔ نورما فراؤنڈ، نورما نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا she didn't like his attitude، اسے اس کا ایٹیٹیوڈ یعنی رویہ پسند نہیں آیا۔ what are you trying to sell، تم کیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہو؟ she asked، اس نے پوچھا۔ I'm not selling anything، he answered، میں کچھ نہیں بیچ رہا، اس نے جواب دیا۔ آرتھر came out of the living room، something wrong، کوئی گڑبڑ ہے؟ آرتھر دیوان خانے سے آتے ہوئے کہتا ہے۔ مسٹر اسٹیورٹ انٹروڈیوسڈ himself، مسٹر اسٹیورٹ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ Oh، the Arthur pointed toward the living room and smiled. What is that gadget, anyway؟ یہ مشین کیا ہے؟ It won't take long to explain، replied Mr. Stewart. May I come in؟ اس کی وضاحت میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ If you are selling something، Arthur said، اگر آپ کچھ بیچ رہے ہیں۔ مسٹر اسٹیورٹ shook his head. I'm not، مسٹر اسٹیورٹ نے کہا کہ نہیں، میں کچھ سیل نہیں کر رہا۔ آرتھر looked at Norma. Up to you، she said۔ آرتھر نے نارما کی طرف دیکھا۔ نارما نے اس سے کہا کہ آپ کی مرضی۔ He hesitated، وہ ہچکچایا۔ Well، why not، ہاں کیوں نہیں، he said، اس نے کہا۔ They went into the living room and Mr. Stewart sat in Norma's chair۔ وہ لیونگ روم میں گئے اور مسٹر اسٹیورٹ نارما کی چیئر پر بیٹھا۔ He reached into an inside coat pocket and withdrew a small sealed envelope۔ وہ اپنے کوٹ کی اندر والی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور ایک بند لفافہ نکالتا ہے۔ Inside here is a key to the Bell unit، Tom، he said۔ اس نے کہا کہ اس لفافے کے اندر اس بیل یونٹ کی چابی ہے۔ He set the envelope on the chair side table۔ وہ لفافے کو چیئر کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ The bell is connected to our office۔ یہ گھنٹی، یہ بیل ہمارے آفس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ What's it for؟ asked Arthur۔ آرتھر نے پوچھا یہ کس لیے ہے؟ If you push the button، Mr. Stewart told him، somewhere in the world someone you don't know will die، in return for which you will receive a payment of $50,000۔ مسٹر اسٹیورٹ بتاتا ہے کہ اگر آپ اس بٹن کو دبائیں گے تو دنیا میں کہیں کوئی ایسا شخص مر جائے گا جسے آپ نہیں جانتے ہوں گے، اور اس کے بدلے میں آپ کو $50,000 ملیں گے۔ نارما stared at the small man، he was smiling۔ نارما اس چھوٹے آدمی کو غور سے دیکھتی ہے، وہ مسکرا رہا تھا۔ What are you talking about؟ Arthur asked him۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آرتھر نے کہا۔ Mr. Stewart looked surprised۔ But I have just explained، he said۔ مسٹر اسٹیورٹ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے وضاحت کر دی۔ Is this a practical joke؟ asked Arthur۔ آرتھر نے کہا کیا یہ کوئی عملی مذاق ہے؟ Not at all، بالکل بھی نہیں۔ The offer is completely genuine، یہ پیشکش مکمل طور پر قابل فہم ہے۔ You aren't making sense، Arthur said۔ آرتھر کہتا ہے کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، کہ آپ کی بات سمجھ سے باہر ہے۔ You expect us to believe، آپ توقع کرتے ہیں کہ ہم یقین کریں۔ نارما ایک ڈیمانڈ کرتی ہے، سوال کرتی ہے، کس کے نمائندے ہو؟ مسٹر اسٹیورٹ looked embarrassed۔ مسٹر اسٹیورٹ تھوڑا گھبرا جاتا ہے۔ I'm afraid I'm not at liberty to tell you that، he said۔ اس نے کہا میں تھوڑا خوفزدہ ہوں کیونکہ مجھے آپ کو بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ However، I assure you، تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، the organization is of international scope، کہ یہ تنظیم بین الاقوامی طور پر اہمیت کی حامل ہے۔ I think you'd better leave، Arthur said، standing۔ آرتھر کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے خیال سے
آپ کو چلے جانا چاہیے۔ مسٹر اسٹیورٹ روز، آف کورس۔ مسٹر اسٹیورٹ کھڑا ہوتا ہے، ظاہر ہے، اینڈ ٹیک یور بٹن یونٹ ود یو، اور اپنا بٹن یونٹ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آر یو شیور یو وڈنٹ کیئر ٹو تھنک اباؤٹ اٹ فار اے ڈے اور سو؟ مسٹر اسٹیورٹ کہتا ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کو اس بارے میں کوئی پرواہ نہیں اور آپ اس بارے میں ایک اور دن یا کچھ اور وقت سوچنا نہیں چاہتے؟ آرتھر picked up the button unit and the envelope and thrust them into Mr. Stewart's hands. He walked into the hall and pulled open the door. آرتھر بٹن یونٹ اور لفافے کو اٹھاتا ہے اور مسٹر اسٹیورٹ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ وہ چلتا ہوا ہال میں گیا اور دروازے کو کھولا۔ I will leave my card, said Mr. Stewart. He placed it on the table by the door. میں اپنا کارڈ چھوڑ جاؤں گا، مسٹر اسٹیورٹ نے کہا۔ اس نے سائڈ ٹیبل جو ڈور کے ساتھ تھا وہاں پر اپنا کارڈ رکھا۔ When he was gone، جب وہ جا چکا، Arthur tore it in half and crossed the pieces onto the table. Norma was still sitting on the sofa. نورما ابھی بھی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ What do you think it was؟ تمہارے خیال سے یہ کیا تھا؟ She asked، اس نے کہا۔ I don't care to know، مجھے پرواہ نہیں کہ میں اس بارے میں جانوں، he answered. She tried to smile but couldn't. Aren't you curious at all؟ نورما مسکرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مسکرا پاتی۔ وہ سوال کرتی ہے کہ کیا تم متلاشی یا متجسس نہیں ہو اس بارے میں جاننے کے لیے؟ No, he shook his head. وہ نفی میں سر ہلاتا ہے۔ After Arthur had returned to his book, Norma went back to the kitchen and finished washing the dishes. اس کے بعد آرتھر کتاب کی طرف لوٹا اور نورما کچن میں واپس جا کر اپنی ڈشز دھونے کا کام مکمل کرتی ہے۔ Why won't you talk about it؟ نورما asked. نورما سوال کرتی ہے کہ آخر تم اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ Arthur's eyes shifted as he brushed his teeth. He looked at her reflection in the bathroom mirror. آرتھر اپنے دانتوں کو برش کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کی ڈائریکشن کو بدلتے ہوئے وہ نورما کا عکس اپنے باتھ روم کے شیشے میں دیکھتا ہے۔ Doesn't it intrigue you؟ کیا تمہیں تجسس نہیں ہوا؟ It offends me، آرتھر said. آرتھر نے کہا، اس پر مجھے غصہ آیا۔ I know, but Norma rolled another curler in her hair. Doesn't it intrigue you too؟ میں جانتی ہوں، نورما نے اپنے بالوں میں ایک اور کرلر لگاتے ہوئے کہا، لیکن کیا یہ تمہیں کوئی سازش لگتی ہے یا تمہیں کوئی تجسس نہیں ہے؟ You think it's a practical joke؟ She asked as they went into the room. نورما کہتی ہے کہ تمہارے خیال سے یہ ایک عملی مذاق ہے۔ وہ اپنے روم میں داخل ہوتے ہیں۔ If it is, it's a sick one. اگر یہ ایک عملی مذاق ہے تو یہ بہت ہی بیہودہ مذاق ہے۔ Maybe it's some kind of psychological research. ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی تحقیق ہو۔ Arthur shrugged. Could be. آرتھر لاپرواہی سے اپنے شانے اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ Maybe some eccentric millionaire is doing it. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خبطی یا سر پھرا انسان ایسا کام کر رہا ہو۔ Maybe، ہو سکتا ہے۔ Wouldn't you like to know؟ کیا تم نہیں چاہو گے کہ تم اس بارے میں جانو؟ Arthur shook his head. Why؟ آرتھر اپنا سر اٹھاتے ہوئے نفی میں پوچھتا ہے کہ کیوں؟ Because it's immoral، he told her. کیونکہ یہ غیر اخلاقی ہے، وہ نورما کو بتاتا ہے۔ نورما slid beneath the covers. نورما لحاف میں بیٹھتے ہوئے کہتی ہے Well, I think it's intriguing. یہ تجسس سے بھرا ہوا ہے، she said. Arthur turned off the lamp. آرتھر لائٹ بجھاتا ہے۔ Good night. اس نے کہا Good night. Norma closed her eyes. $50,000، she thought.
نورما اپنی آنکھیں بند کرتی ہے اور پھر سوچتی ہے کہ $50,000. In the morning, as she left the apartment, Norma saw the card halves on the table. Impulsively, she dropped them into her purse. She locked the front door and joined Arthur in the elevator. While she was on her coffee break, she took the card halves from her purse and held the torn edges together. جیسے ہی اسے دوپہر کے وقت کافی کا وقفہ ملتا ہے وہ اس کارڈ کے دونوں ٹکڑوں کو اپنے بیگ سے نکالتی ہے اور ان کے پھٹے ہوئے کناروں کو جوڑتی ہے. Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. کارڈ کے اوپر مسٹر اسٹیورٹ کا نام اور صرف ٹیلی فون نمبر پرنٹڈ تھا. After lunch, she took the card halves from her purse again and scotch-taped the edges together. Why am I doing this? She thought. لنچ کے بعد وہ کارڈ کے دونوں حصوں کو شفاف ٹیپ سے جوڑتی ہے. پھر وہ سوچتی ہے کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں. Just before 5, she dialed the number. 5 بجنے سے پہلے وہ اس نمبر کو ملاتی ہے. Good afternoon, said Mr. Stewart's voice. Norma almost hung up, but restrained herself. Norma ریسیور رکھنا چاہتی ہے لیکن پھر وہ خود کو روکتی ہے. She cleared her throat. اس نے اپنے گلے کو صاف کیا. This is Mrs. Levis, she said. اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں مسز لیویس ہوں. Yes, Mrs. Levis, Mr. Stewart sounded pleased. مسٹر اسٹیورٹ بہت خوشی سے کہتے ہیں جی مسز لیویس آئی ایم کیوریس. نارما کہتی ہے کہ میں متجسس ہوں. دیٹس نیچرل مسٹر اسٹیورٹ سیڈ. مسٹر اسٹیورٹ کہتا ہے کہ یہ فطری عمل ہے. نوٹ دیٹ آئی بلیو اے ورڈ آف وٹ یو ٹولڈ اس. نارما کہتی ہے کہ مجھے آپ کے کہے ہوئے ایک بھی لفظ پر یقین نہیں ہے. او اٹس کوائٹ اوتھینٹک مسٹر اسٹیورٹ آنسرڈ. مسٹر اسٹیورٹ جواب دیتا ہے کہ یہ بہت ہی حقیقی تھا. ویل واٹ ایور نارما swallowed. When you said someone in the world would die, what did you mean? دل نہ چاہتے ہوئے بھی نارما نے اس بات کو مانا اور کہا کہ اچھا جب آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص مر جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ Exactly that, he answered. It could be anyone. All we guarantee is that you don't know them and of course that you wouldn't have to watch them die. بالکل اس نے جواب دیا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ انہیں نہیں جانتی ہوں گے اور ظاہر ہے کہ آپ ان کو مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھیں گے. For $50,000, Norma said. نارما نے کہا کیا $50,000 کے لیے؟ دیٹ از کریکٹ. ہاں بالکل یہ صحیح ہے. شی میڈ اے اسکوفنگ ساؤنڈ. وہ طنزاً کہتی ہے دیٹس کریزی. یہ تو پاگل پن ہے. نانتھ لیس تاہم دیٹ از دی پروپوزیشن. یہ تو تجویز ہے. مسٹر اسٹیورٹ سیڈ. مسٹر اسٹیورٹ نے کہا وڈ یو لائک می ٹو ریٹرن دی بٹن یونٹ. کیا آپ پسند کریں گی کہ میں آپ کو وہ بٹن یونٹ واپس کر دوں؟ نارما اسٹیفنڈ. نارما سختی سے کہتی ہے certainly not. She hung up angrily. وہ غصے سے اپنا ریسیور بند کرتی ہے کہ یقیناً نہیں. The package was laying by the front door. Norma saw it as she left the elevator. Well, of all the nerve, she thought. She glared at the carton as she unlocked the door. I just won't take it in, she thought. She went inside and started dinner. پارسل دروازے کے باہر سامنے پڑا تھا. نارما جیسے لفٹ سے نکلی اس نے اس پارسل کو دیکھا. بد تہذیبی کی ایک حد ہے اس نے سوچا. اس نے کارٹن کو غسیلی نظروں سے دیکھا اور دروازے کو کھولا. میں اس کارٹن کو اندر نہیں لے کر جاؤں گی وہ سوچتی ہے. وہ اندر گئی اور ڈنر شروع کیا. لیٹر بعد میں she went into the front hall. Opening the door, دروازہ کھولا. She picked up the package and carried it into the kitchen, leaving it on the table. وہ پارسل کو اٹھاتی ہے اور اپنے ساتھ کچن میں لے گئی.
leaving it on the table, उसे टेबल पर रखा. She sat in the living room. वो दीवान खाने में बैठी. Looking out the window. विंडो से बाहर देख रही थी. After a while, she went back into the kitchen to turn the cutlets in the broiler. कुछ देर के बाद वो वापस किचन में गई गोश्त के टुकड़ों को ब्रॉयलर में टर्न करने के लिए. शी पुट द पैकेज इन ए बॉटम कैबिनेट. नॉर्मा ने अलमारी के निचले खाने में पार्सल रखा. शी थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग. वो उसे सुबह के वक्त फेंक देगी. मे बी सम eccentric millionaire is playing games with people, she said. उसने कहा कि हो सकता है कि कोई खबती या सरफिरा मिलीनियर लोगों के साथ गेम्स खेल रहा है. आर्थर looked up from his dinner. I don't understand you. आर्थर उसे देखता है डिनर के दौरान में और कहता है कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती. What does that mean? इसका क्या मतलब? Let it go, he told her. जाने दो, उसने नॉर्मा से कहा. नॉर्मा ate in silence. Suddenly she put her fork down. Suppose it's a genuine offer, she said. नॉर्मा ने खामोशी से खाना खाया. फिर वो अचानक अपना फोर्क नीचे रखते हुए कहती है, फर्ज करो ये पेशकश हकीकी है. आर्थर stared at her. Suppose it's a genuine offer. आर्थर उससे घूरते हुए कहता है कि फर्ज करो ये एक हकीकी पेशकश है. Alright, suppose it is. He looked incredulous. What would you like to do? ठीक है, आर्थर कहता है कि फर्ज करो. वो मशकूक नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या करना पसंद करोगी? नॉर्मा looked disgusted. Murder. नॉर्मा बेजार नजर आती है. कत्ल. How would you define it? तुम इसकी वजाहत कैसे करोगे? If you don't even know the person, Norma said. अगर तुम दुनिया में उस शख्स को नहीं जानते जो मरेगा, नॉर्मा ने कहा. आर्थर looked astounded. आर्थर हैरत ज़दा था. Are you saying what I think you are? क्या तुम वही कह रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? If it's some old Chinese peasant 10,000 miles away, some diseased native in the Congo. अगर वो कोई बूढ़ा चाइनीज किसान हुआ जो कि 10,000 मील्स दूर है, या कोई बीमार मकामी बाशिंदा कांगो में. हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया? अगर वो कोई छोटा बच्चा हुआ पेंसिल्वेनिया में. आर्थर काउंटर्ड. आर्थर ने जवाबी हमला किया. सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक. अगर वो कोई छोटी खूबसूरत सी लड़की हुई हमारे नेबर से. नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स. अब तुम बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बयान कर रहे हो. द पॉइंट इज नॉर्मा, ही कंटिन्यूड. मुद्दा ये है नॉर्मा, ही कंटिन्यूड. व्हाट्स द डिफरेंस? हु यू किल, इट्स स्टिल मर्डर. क्या फर्क पड़ता है कि कौन मरे, लेकिन ये एक कत्ल है. द पॉइंट इज नॉर्मा ब्रोक इन. लेकिन मुद्दा ये है, नॉर्मा ने बात काटते हुए कहा. इफ इट्स समवन यू have never seen in your life and never will see, someone whose death you don't even have to know about, you still wouldn't push the button? अगर वो कोई ऐसा शख्स है जिसे तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा और ना कभी देखोगे, या फिर किसी ऐसे इंसान की मौत होती है जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते, तो क्या फिर भी तुम बटन नहीं दबाओगे? आर्थर stared at her, appalled. आर्थर खौफजदा नजरों से उसकी तरफ घूरते हुए देखता है. यू मीन यू वुड? इसका मतलब है तुम ऐसा करोगी. $50,000. आर्थर. व्हाट हैज द अमाउंट? देखो कितनी अमाउंट है. $50,000. आर्थर. नॉर्मा इंटरप्टेड. नॉर्मा ने दखल अंदाजी की. ए चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट. एक मौका है, हम उस यूरोप के ट्रिप पर जा सकते हैं जिसके बारे में हमेशा हमने बातें की. नॉर्मा. नो. आर्थर ने कहा. नहीं. ए चांस टू बाय दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड. एक मौका है, वो छोटा मकान जो जजीरे पर हम खरीदना चाहते हैं. नॉर्मा. नो. हिज फेस वॉज वाइट. आर्थर का चेहरा सफेद हो जाता है. वो नॉर्मा को फिर से इनकार करता है. शी शडर्ड. वो लरज उठी. ठीक है, टेक इट इजी.
आराम से। She said, Why are you getting so upset? It's only talk. तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ये तो सिर्फ एक बात है। After dinner, Arthur went into the living room. Before he left the table, he said, I'd rather not discuss it anymore if you don't mind. डिनर के बाद आर्थर अपने दीवान खाने में गया। टेबल छोड़ने से पहले वो कहता है, अगर तुम नाराज ना हो तो मैं दोबारा इस मौजू पर बात नहीं करूंगा। नॉर्मा श्रग्ड। नॉर्मा ने कंधे उचकाए। फाइन विद मी। ये ठीक है। She got up earlier than usual to make pancakes, eggs and tea for Arthur's breakfast. नॉर्मा अपने मामूल से हटकर आर्थर के लिए नाश्ता तैयार करती है। पैनकेक्स, अंडे और चाय बनाती है। What's the occasion? He asked with a smile. आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या वक्त है? No occasion. कोई वक्त नहीं। नॉर्मा looked offended. नॉर्मा उखड़ी उखड़ी नाराज नजर आई। I wanted to do it. That's all. मैं ये काम करना चाहती थी, इसलिए। Good, he said. I'm glad you did. मुझे खुशी है तुमने किया। She refilled his cup. उसने उसके कप को दोबारा चाय से भरा। Wanted to show you I'm not. She shrugged. Not what? Selfish. तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं नहीं हूँ। उसने अपने कंधों को दोबारा से उचकाया। क्या नहीं हो? Selfish खुदगर्ज। Did I say you were? क्या मैंने कहा कि तुम खुदगर्ज हो? Well, अच्छा। She gestured vaguely. Last night. उसने गैर वाज़ेह तौर पर कहा। पिछली रात। Arthur didn't speak. Arthur नहीं बोला। All that talk about the button, Norma said. I think you well misunderstood me. हमने जितनी भी बात की उस बटन यूनिट के हवाले से, मुझे लगता है कि तुमने मुझे गलत समझा। In what way? His voice was guarded. आर्थर मुहतात लहजे में पूछता है कि किस तरह। I think you felt, she gestured again, that I was only thinking of myself. मुझे लगता है कि तुमने सोचा कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। ओह, I wasn't. नहीं, मैंने नहीं सोचा, नॉर्मा। Well, I wasn't when I talked about Europe, a cottage on the island. बहरहाल मैं खुदगर्ज नहीं थी जब मैंने बात की यूरोप और जजीरे पर मौजूद मकान के बारे में। नॉर्मा, why are we getting so involved in this? नॉर्मा, हम इतने उलझते क्यों जा रहे हैं? I'm not involved at all. मैं दिलचस्पी नहीं ले रही। She drew in a shaking breath. उसने एक लंबा सांस लिया। I'm simply trying to indicate that. मैं तो बस इशारा करने की कोशिश कर रही हूँ। What? क्या? That I'd like for us to go to Europe. अच्छा लगेगा हम यूरोप जाएं। Like for us to have a cottage on the island. हमारे पास एक छोटा घर हो जजीरे के ऊपर। Like for us to have a nicer apartment. मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे पास एक नफीस अपार्टमेंट हो। नाइसर फर्नीचर, खूबसूरत फर्नीचर हो। नाइसर क्लॉथ्स, उम्दा कपड़े हों। एक कार और एक अच्छी सी कार हो। नॉर्मा, वी विल, ही सेड। आर्थर ने कहा कि नॉर्मा, हमारे पास ये सब चीजें होंगी। व्हेन? कब? ही स्टेयर्ड एट हर इन डिस्मे। वो अफसुर्दगी से उसकी तरफ देखता है। नॉर्मा, व्हेन? कब? आर यू? ही सीम्ड टू ड्रा बैक स्लाइटली। अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार होते हुए कहता है, आर यू रियली सेइंग? क्या तुम वाकई कह रही हो? आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। शी कट हिम ऑफ। नॉर्मा उसकी बात को काटते हुए कहती है कि मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है ये कोई तहकीकी काम हो। दैट दे वांट टू नो व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच सर्कमस्टांसेस। कि वो ये जानना चाहते हो कि इस तरह के हालात में लोग क्या फैसला करते हैं। दैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस। हो सकता है वो सिर्फ लोगों का रद्द अमल देखने के लिए ये बात कह रहे हैं कि दुनिया में कोई एक शख्स मर जाएगा।